नमस्कार। आज हूँ मार्च 20 तारीख शुक्रवार। आसतु नजर पकेबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलें। तो चलतु डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करवा। नजर पकेबा प्रथम खबर। सृष्टि है घूर्णिबल। आसंता काली 19 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राज्य में कालबैशाखी वर्षा होतिबा बेले सृष्टि है घूर्णिबलय। उपकूलवर्ती आंध्र प्रदेश एवं पार्श्ववर्ती यानम उपरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। प्रभाव में आगामी 7 दिन जाए राज्य में वर्षा हेबा संभावना रही। आसंता 24 घंटे नुआपड़ा, बलांगीर एवं कंधमाल एवं गंजाम जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित 50 रु 60 किलोमीटर झड़ पवन एवं कुआपथर वर्षा संभावना रही बेले यही 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करेछंती पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर। रेल कर्मचारी को बड़ उपहार। 50% डीए पर एबे 25% केएमए भत्ता वृद्धि पाई। जानतु केते बढ़िला दरमा। नुआ दिल्ली एही वर्ष लक्ष लक्ष भारतीय रेलवे कर्मचारी खुशी आनी। महंगा भत्ता डीए रे 50% वृद्धि पर रेल मंत्रालय एबे रंगीन कर्मचारी गुरुत्वपूर्ण किलोमीटर भत्ता रे 25% को अनुमोदन करिसंती। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन रो साधारण संपादक शिव गोपाल मिश्र एवं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य एक सकारात्मक बैठक पर यह ऐतिहासिक निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर। एटीएम रु टंका कटिबा बैंक को पड़िला महंगा। 10,000 टंका पाई देले 3 लाख टंका क्षतिपूरण। एटीएम रु टंका कटिबा बैंक को पड़िला महंगा। 10,000 टंका उठाइबा को जाई ग्राहक पाइले 3 लाख टंका। 2017 फेब्रुआरी रे 18 तारीख रे सूरत रो जणे ग्राहक 10,000 टंका उठाइबा को एटीएम को जाइतिले, हेले मेसिन रु टंका बाहरी नथिला। तेबे ग्राहक अकाउंट रु 10,000 टंका कटि जाइतिला। परवर्ती खबर। लक्ष्मी बस एवं बुलेट मध्य मुहांमुही धक्का 3 युवकों मृत्यु होइछि। गंजाम जिला सोरडा ब्लॉक महंगी छक निकट में मर्मान्तुद दुर्घटना घटी। लक्ष्मी बस सहित बुलेट मध्य मुहांमुही धक्का हेबा फल 3 जनों मृत्यु घटी। मृतक माने हेले सोरडा ब्लॉक असुरबंध पंचायतर माणियाकाठी ग्रामर टिलू गौड़, शंकर गौड़, सिल्लू मुली। यही 3 जन युवक गुरुवार बुलेट रे सोरडा आसी माणियाकाठी ग्रामरू फेरुथिले जातीय राजपथ महांगी छक निकट में विपरीत दिगरू आसुथिबा लक्ष्मी बस पार्श्व रे सेमानकर बुलेट मुहांमुही धक्का शंकर समेत अन्य 2 जनक मुंडरे चका चढ़ी जाइतिला। घटनास्थल रे 3 जनक मृत्यु घटी। परवर्ती खबर। पिलांको खुशी खइले न सरे। लगातार 3 दिन बंद रहिबो स्कूल कॉलेज। देखंतु लिस्ट राज्यर छात्र छात्री खुशी खबर। 20, 21, 22 रे बंद रहिबो स्कूल कॉलेज एवं होली ठारू ईद अल फिदल एवं रामनवमी पर्यंत अनेक प्रमुख पर्व जोगु स्कूल एवं कॉलेज गुड़िक छुट्टी पड़े। एही मास परिवार सहित समय बिताइबा एवं पाठ पढ़ारे मध्य जोग देवा सहित पर्व गुड़ी को उपभोग करिवार एक उत्तम सुजोग हेबो। मार्च 26 रे सारा देश रे स्कूल एवं कॉलेज पाई अनेक जातीय एवं आंचलिक छुट्टी अछि। आपण निम्न रे प्रमुख तारीख गुड़िक विवरणी जांच करि पारिबे। परवर्ती खबर। एलपीजी सिलिंडर अवैध गच्छित एवं कलाबजारी विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू राज्य सरकार केन्द्र निर्देश। वैदेशिक मंत्रालय कहिछि जे तैल टैंक उद्धार होइतिबा बेले 150 जन को सदस्य ग्रुप शीघ्र भारत में पहुंचे एवं 12 मार्च रे इराक रो बासरा निकट रे होइतिबा आक्रमण रे मृत्युवरण करितिबा भारतीयों प्रार्थी शरीर फेराई आनिबाकू प्रयास जारी रही। 150 जन भारतीयों को सदस्य इराक छाड़िचंती एवं शीघ्र भारत पहुंचे। यह सहित आक्रमण समय रे मृत्युवरण करितिबा भारतीय इंजीनियरिंग पार्थिक शरीर फेराइबाकू प्रयास जारी रही बोली एमएफए अतिरिक्त सचिव आसिमार महाजो कहिसंती। परवर्ती खबर। पखाल पर्व 2026 उद्घाटित ओडिशार रोषेई परंपरार
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ରୋଷେଇ ଶୈଳୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାନ୍ଥନିବାସଠାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପଖାଳ ପର୍ବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଷ୍ଟିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତଣ୍ଟି ଚିପି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଚାଲୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖବର ପାଇ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ଜନାବଙ୍କ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଫଳରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। ସେହିପରି ମଝିଆ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନେଇ ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ, ସୁଭାଷିଷ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳସପଟ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତିନି ଭାଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏନବିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ଏପ୍ରିଲ 15 ପରେ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କର ବି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି? ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ, କାରଣ ପିଏନବି ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ 15 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଗଣନା ତାଲିମ ନେଲେ 67 ଜଣ ମାଷ୍ଟର। ରେଣ୍ଟ ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଗଣାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଗଣନା ସହିତ ଗୃହ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ସରକାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 50% ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଥିଲା ତଥାକଥିତ ଉତ୍ତମ ଶାସନ। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା ପଛେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଗତ ସରକାରରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁବାର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହାଇଟେକ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇବର ଠକେଇ ରାକେଟର ଫର୍ଦ୍ଦାବାଜ। 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ ସିଆଇଏଲ ଶ୍ରୀନଗରର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହାଇଟେକ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଧରିବା ପରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ରାକେଟ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।